Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Ali English Learning Channel. और आज का टॉपिक है From Mother with Love Part 4 First Year English. इससे पहले असबाक के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इनको तरतीब के साथ देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिए. Let's get started. Dear students, open your books at page number 37. I wish you could see yourself, mom. अम्मी मेरा ख्वाहिश है कि आप अपनी आप को देख सके. For 2 cents I would get my camera. 2 सेंट में मैं अपना कैमरा ले आऊँगी. And take a picture of you और आपका तस्वीर ले लूँगी. She ran into the house. वह दौड़ कर घर गई and got her camera और अपना कैमरा ले आई and they took a whole roll of pictures. और उन्होंने तस्वीर का पूरा रोल बनाया. Good, her mother said complacently. Complacently means इत्मीनान के साथ. अच्छा, उसकी माँ ने इत्मीनान से कहा. Now we can show them to your father. अब हम इसे तुम्हारे बाप को दिखा सकते हैं. The next time he accuses me of being a silly set by the fire. हर वक्त वो मुझ पर आग के करीब बैठे हुए सिली का इल्ज़ाम लगाता है. They filed the leaves into a huge damp sack with the help of half a dozen neighborhood children. फाइल मीन जमा करना, ह्यूज बड़ा, डैम सेक ढेर. उन्होंने 6 पड़ोसी बच्चों की मदद से पत्तों को जमा करके एक बड़ा ढेर बनाया. It wouldn't burn properly. ये अच्छी तरह नहीं जल जाएंगे. But give out with clouds of thick black wonderfully pungent smoke. गिव आउट का माना है निकालना. क्लाउड बादल. वंडरफुली फंजन का माना है हैरान कुन और फरतेज. लेकिन वो एक गन्ना सियाह और हैरान कुन और फरतेज बू वाला धुआं निकाल देगा. Her mother was tired that night. उस रात उसकी माँ थकी हुई थी. She lay on the Devonport. Devonport means बड़ा सोफा. वह बड़े सोफे पे लेटे हुई थी. And made out her Christmas card list. और क्रिसमस कार्ड की फहरिस्त तैयार करती थी. Minta and her father watched the wrestling match. मिंटा और अब्बू रेसलिंग के मैच देख रहे थे. It was like 1,000 other such evenings. ये हजारों दूसरे शाम की तरह थी. But in some uncountable way it was different. So uncountable way का माना है कुछ तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ तरीकों से ये मुख्तलिफ थी. I wish you could see yourself. زما خواهش دی چې ته خپل ځان ووینې. For 2 cents I would get my camera. په 2 سکنډه کې زه کیمرا راوړم and take a picture of you او ستا تصویران اخلم. She ran into the house. هغې منډه کړه کور ته لاړه and got her camera او خپله کیمرا یې راوړه. And they took a whole roll of pictures. او هغوی د تصویرانو پورا رول جوړ کو. Good, her mother said complacently. مورې په اطمینان سره ووی. Now we can show them to your father. اوس موږ دا تصویران ستا پلار ته ښودلی شو. The next time he accuses me of being a silly set by the fire. هر وخت هغه په ما الزام لګوي چې ته د اور په خوا کې ناست یو سیلی پیشو یې. They filed the leaves into a huge dump. With the help of half a dozen neighborhood children. هغوی د شپږو ګاونډیانو ماشومانو په مدد سره پاڼې را جمع کړې او یو غټ ډیری ته جوړ کو.
It wouldn't burn properly. دا به په ښه طریقه باندې نه سوځي but give out with clouds of thick black wonderfully pungent smoke. لیکن دا به د یو ګڼ تور او حیران کن تور تیز لوګي وریځې وباسي. Her mother was tired that night. دغه شپه د هغې مور ډېره ستړې وه. She lay on the Devonport او هغه په صوفه باندې پرته وه and made out her Christmas card list. او د کرسمس کارت په رستې جوړاوه. منټا and her father watched the wrestling match. منټا او د هغې پلار د wrestling میچونه کتل. It was like 1,000 other such evenings. دا په زرګاو د نورو ماښامونو په شانو but in some uncountable way it was different. لیکن په یو څو طریقو سره دا مختلف و. Because it's the last time. کیونکہ یہ آخری بار ہے. منٹا told herself. منٹا نے دل میں کہا. The last time یہ آخری بار ہے. We will ever rake the leaves and make a bonfire in the alley. ریک means جمع کرنا. bonfire کا معنی ہے بڑا آگ یا الاؤ. ایلی کا معنی ہے صحن. جب ہم پتے اکٹھے کر کے صحن میں آگ جلائیں گے. The last time آخری بار ہے. I'll snap a picture of her کہ میں اس کی تصویر لے لوں گی. With her arm around the Kelly kids جبکہ اس کے ہاتھ کیلی کے بچوں کے گرد ہو. The last time آخری بار. The last time آخری بار. She got up quickly. وہ تیزی سے اٹھ گئی. And went out into the kitchen اور کچن میں چلی گئی. And made popcorn in the electric popper. اور بجلی کے پاپڑ میں کیل یا پاپ کارن پکا لیے. Bringing a bowl to her mother first. باول means برتن یا پیالی. سب سے پہلے ماں کے لیے برتن لے آیا. Remembering یہ یاد کرتے ہوئے. Just the way she liked it salt and not too much butter. کہ وہ ہو زیادہ مکھن اور نمک کے بغیر والے کیل کتنے پسند کرتی تھی. But that night she wakened in the chilly darkness of her room. Waken means بیدار ہونا. Chilly means سرد. darkness تاریکی. لیکن اس رات وہ اپنے کمرے کے سر تاریکی میں بیدار ہو گئی. And began to cry softly. اور آہستہ چلانے لگی. Her head buried in the curve of her arm. So bury کا معنی ہے دفن ہونا. یہاں پہ معنی ہے چھپانا یا رکھنا. کب کا معنی ہے خم. یہاں پہ معنی دے گا کے درمیان. اپنا سر بازوں کے درمیان رکھا ہوا تھا. At first it helped loosening the tight bands about her heart. So loosening کا معنی ہے مدم کرنا. tight band کا معنی ہے تیز دھڑکن. سب سے پہلے اس نے اس کے دل کے تیز دھڑکن مدم کر دیے. washing away the fear and the loneliness. So wash away کا معنی ہے ختم کرنا یا دور کرنا. خوف اور تنہائی کو دور کیا. But when she tried to stop. لیکن جب اس نے چیخنا بند کرنے کی کوشش کی. She found that she couldn't. تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بند نہیں کر سکتی تھی. Great raking sobs shook her. So raking کا معنی ہے شدید. sob کا معنی ہے سسکیا. shake shook شیکن کا معنی ہے ہلانا. شدید سسکیوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا. Until she could no longer smother them against her pillow. So no longer mean مزید. smother کا معنی ہے چھپانا یا ختم کرنا. اور پلو کا معنی ہے سرہانا. حتیٰ کہ وہ سرہانے سے بھی اسے بند نہیں کر سکتی تھی. And then the light was on. اور پھر بتی جل گئی. And her mother was there bending over her. bend کا معنی ہے جھکنا. اور وہ اس کی ماں اس پر جھکی ہوئی تھی. Her face concerned. concerned کا معنی ہے پریشان. اس کا چہرہ پریشان تھا. Her voice soothing. سود کا معنی ہے پرسکون. اور آواز پرسکون تھا.
because it is the last time ځکه چې د آخري ځل دی منټا told herself منټا په زړه کې وی the last time we'll ever rake the leaves د آخري وخت دی چې موږ به پاڼې راجمع کوو and make a bonfire in the alley او په صحن کې به اور بلو the last time آخري ځل دی I'll snap a picture of her چې زه به د هغې تصویران اخلم with her arm around the کیلی kids او هغې به خپل لاسونه د کیلی په بچو ورچولی وي the last time آخري ځل دی the last time آخري ځل دی she got up quickly هغه زر پاسېده and went out into the kitchen او کچن ته لاړه and made popcorn in the electric popper او د بجلی په پاپر باندې نینې پخې کړې bringing a bowl to her mother first د ټولو نه مخکې مور له نینې راوړې remembering دا خبره یاد ساتله just the way she liked it salt and not too much butter چې مور مې په کومه طریقه چې مالګه او غوړي پکې زیات نه وي نو نینې خوښوي but that night she wakened in the chilly darkness of her room لیکن دغه شپه هغه د خپلې کمرې په یخه تیاره کې راپاڅېده and began to cry softly او رو رو جړا یې شروع کړه her head buried in the curve of her arm د هغې سر د خپل مټ په خم کې پټو at first it helped loosening the tight bands about her heart اول خو دې د هغې د زړه تیز دړکن لږ کم کو washing away the fear and the loneliness یره او تنهایی یې لږه ختمه کړه but when she tried to stop لیکن کله چې هغې کوشش وکړو چې جړا بنده کړي she found that she couldn't نو هغې ته معلومه شوه چې جړا نشي بندولی great raking sobs shook her غټو او سختو سلګو هغه وخوځوله until she could no longer smother them against her pillow تر دې پورې چې اوس هغې په بالښت کې هم دا خپله جړا نشوه پټولی and then the light was on او بیا بلب بل شو and her mother was there bending over her او د هغې مور هلته په هغې راټیټه شوې وه her face concerned مخ یې خپه و her voice soothing او आवाज یې پرسکون و ڈارلنگ واٹ از اٹ پیاری بیٹی کیا ہے ویک اپ بیبی بچے بیدار ہو جاؤ یو آر ہیونگ اے بیڈ ڈریم آپ ایک برا خواب دیکھ رہی ہو نو نو اٹ ازنٹ اے ڈریم نہیں نہیں یہ خواب نہیں ہے منٹا چوکڈ چوک کا معنی ہے آواز بر آنا سو منٹا کی آواز بر آئی اٹس ٹرو یہ حقیقت ہے The thin hand kept smoothing back her tumbled hair. So, smooth کا معنی ہے سنوارنا یا ہموار کرنا اور tumble کا معنی ہے منتشر hair means بال. So, پتلے ہاتھ سے اپنے منتشر بالوں کو سنوارتے ہوئے and her mother went on talking in the tone. So, went on کا معنی ہے جاری رکھنا tone کا معنی ہے لہجہ اور اس کی ماں ایسے لہجے میں بول رہی تھی She had always used to comport a much smaller menta. So comport کا معنی ہے تسلی دینا یا خاموش کرنا جب وہ ہمیشہ چھوٹی منٹا کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی She was aware that her father had come to the doorway. اسے خبر تھا کہ اس کا باپ دروازے تک آ چکا تھا He said nothing. اس نے کچھ بھی نہیں کہا just stood there وہاں کڑا تھا watching them ان کو دیکھ رہا تھا while Mentos sobs diminish into hiccupy sighs. So diminish کا معنی ہے ختم ہونا hiccupy کا معنی ہے ہچکیاں اور سائی کا معنی ہے آہیں جبکہ منٹا کے سسکیاں ہچکیوں اور آہوں میں ختم ہو گئے ڈارلنگ واٹ از اٹ خوږی لور څه چل وشو ویک اپ بیبی اے ماشومې پاسه یو آر هیوینګ ا بیډ ډریم ته یو غلط خوب وینې نو نو اٹ ازن ا ډریم نه نه دا خوب نه دی منټا چاکډ د منټا آواز راوچت شو اټس ټرو دا حقیقت دی
The thin hand kept smoothing back her tumbled hair. په نرو لاسونو هغې خپل خواره واره ویښته سمول. And her mother went on talking in the tone. او د هغې مور په داسې لهجه کې خبرې کولې. She had always used to comport a much smaller منټه چې همیشه به یې وړه منټه د خاموش کولو دپاره استعمالوله. She was aware that her father had come to the doorway. هغې ته پته وه چې د هغې پلار هم دروازې ته راغلی و. He said nothing. هغه څه ونه ویل. Just stood there. بس هلته ولاړو. Watching them. هغوی ته یې کتل. While Minta's sob diminished into hiccupy sighs. او د منټا سلګۍ اوس په هټکو او په آهونو کې بدلې شوې. Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder. اس کی ماں نے منٹا کے کندھوں پر کمبل ڈال دیا. And gave her a little spank. Spank means تبکی اور ہلکی تبکی دے دی. The idea ایک خیال تھا. گولیوگز ایٹ یور ایج کہ آپ کے عمر کا گولیوگ ایک بت کا نام ہے. She said reprovingly. reprovingly کا معنی ہے ڈانٹتے ہوئے. تو اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا want me to leave the light on. مجھ سے چاہتا ہے کہ لائٹ کو آن چھوڑ دو. In case your spook comes back. spook کا معنی ہے بھوت. ورنہ تمہارا بھوت واپس آئے گا. منٹا shook her head. منٹا نے سر ہلایا. blinking against the tear. so blink کا معنی ہے پلک جھپکنا یا آنکھ جھپکنا. پلک جھپکا کر آنسو صاف کر دیے. That crowded against her eyelids. crowd کا معنی ہے جمع ہونا. جو اس کے پپوٹوں کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. Even managing a wobbly smile. wobbly کا معنی ہے کمزور. حتیٰ کہ کمزور مسکراہٹ میں بھی کامیاب ہو گئی. She never cried again. اور پھر کبھی بھی وہ نہیں روئی. Not even اس وقت بھی نہیں. When the ambulance came a week later to take her mother to the hospital. جب ایک ہفتہ بعد ماں کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس آیا. Not even اس وقت بھی نہیں. When she was standing beside her mother's high wide hospital bed. جب وہ اپنی ماں کے اونچے سفید ہسپتال والے بیڈ کے ساتھ کھڑی تھی. Holding her hand tightly. اور اس کے ہاتھ مضبوط پکڑے ہوئے تھے. Forcing herself to chatter of inconsequential things. Force کا معنی ہے مجبور کرنا. chatter means باتیں کرنا. inconsequential کا معنی ہے غیر ضروری چیزیں. اور اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں کے بارے میں بات کرنے پر مجبور کرتی تھی. Be sure یقین کرو that your father takes his vitamin pills. کہ تمہارا ابو وٹامن کی گولیاں کھاتا ہے. Won't you منٹا. منٹا کیا تم ایسا نہیں کروں گی. He is so careless. وہ اتنا بے پرواہ ہے. Unless I am there to keep an eye on him. یہاں تک کہ میں اس پر نظر نہ رکھ لو. I'll watch him like a beagle. بیگل کا معنی ہے شکاری کتا. میں اس پر شکاری کتے کی طرح نظر رکھوں گی. منٹا promised lightly. منٹا نے ہلکا پھلکا وعدہ کیا. Now you behave yourself. behave کا معنی ہے سلوک کرنا. یہاں پہ معنی دے گا خیال کرنا. اب تم اپنا خیال رکھو. And get out of there in a hurry. اور جلدی یہاں سے نکل جاؤ. You hear. کیا تم سنتے ہو. Not even at the funeral. اور جنازے کے وقت بھی وہ نہیں روئی. The friends and relatives came and went. دوست اور رشتہ دار آتے اور جاتے تھے. And it was. اور یہ ایسا تھا. If she stood on the sidelines. کہ اس کی ماں سائڈ لائن پر کھڑی تھی. Watching the منٹا. منٹا کو دیکھ رہی تھی. Who talked with them. جو ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی. And answered their questions. اور ان کے سوالات کے جوابات دیتی تھی. If her heart were encased in a shell. encase کا معنی ہے بند ہونا. shell کا معنی ہے خول. گویا کہ اس کا دل ایک خول میں بند تھا. And kept it from breaking.
بریکنگ کا معنی ہے ٹوٹنا اور ٹوٹنے سے بچا رہا تھا. She went to the school. وہ اسکول چلی گئی. And came home afterwards to the empty house. اور اس کے بعد خالی گھر واپس لوٹ آئی. She tried to do the things. وہ اس کاموں کو کرنے کی کوشش کرتی تھی. Her mother had done جو اس کی ماں کرتی تھی. But even with the help of well-meaning friends and neighbors. لیکن اچھے دوستوں اور پڑوسیوں کے مدد سے بھی it was hard یہ مشکل تھا. She tried not to hate the people. وہ ان لوگوں سے نفرت نہ کرنے کی کوشش کرتی تھی. Who argued her to cry. جو اسے رونے پر مجبور کرتی تھی. You will feel better dear. پیاری بیٹی تم جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی. Her aunt Grace had insisted. Insist کا معنی ہے اصرار کرنا. اس کی چچی گریس نے اصرار کیا. And then had lifted her handkerchief to her eyes. So left کا معنی ہے اٹھانا. handkerchief means رومال. اور پھر آنکھوں تک رومال اٹھاتی تھی. And walked away اور چلتی تھی. When Menta had only stared at her with chilling indifference. So stare means دیکھنا. chilling indifference کا معنی ہے بہت زیادہ بے قدری. جبکہ منٹا بہت زیادہ بے قدری سے اسے دیکھ رہی تھی. She overheard people talking about her mother. اس نے لوگوں کو اس کی ماں سے متعلق باتیں کرتے ہوئے بہت زیادہ سن لیے. She never knew. وہ کبھی بھی نہیں جانتی تھی. Did she کیا وہ جانتی تھی. They asked. وہ پوچھتے تھے. I'll watch him like a beagle. زبردخ کارس بھی پشان پاغے نظر ساتم. منٹو promise lightly. منٹا روغن تیوادہ وکڑا. Now you behave yourself. اس د خپل ځان خیال ساتا. And get out of there in a hurry. او زر د دې اسپتال نوزا. You hear the اوري. Not even at the funeral. حتی چې د جنازې په وخت کې هم منټا ونه ژړل. The friends and relatives came and went. دوستان او رشتہ داران به راتلل او تلل به. And it was او داسې وه as if she stood on the sidelines. چې هغه یو سایډ ته ولاړه ده. watching the منټا او منټا ته ګوري. Who talked with them چې څوک د دوی سره خبرې کوي. And answered their question او د هغو د سوالونو جوابونه ورکوي. As if her heart were encased in a shell. داسې معلومېده چې زړی په یو خول کې بند دی. That kept it from breaking. چې د زړه د چاودېدو نه بچ کوي. She went to school. هغه سکول ته لاړه. And came home afterwards to the empty house. او د دې نه پس خالی کور ته واپس راله. She tried to do the things. هغې به د هغه کارونو د کولو کوشش کاو. Her mother had done چې مور به کول. But even with the help of well-meaning friends and neighbors. لیکن حتی چې د خو دوستانو او د ګاونډیانو د مدد باوجود it was hard. دا کارونه ګرانو. She tried not to hate the people. هغې کوشش کاوه چې د هغه خلکو نه هم نفرت ونه کمه. Who argued her to cry. چې هغه به په جړا مجبوروله. You will feel better dear. خوږې لور ته به ښه شي. Her aunt Grace had insisted. د هغې چاچی ګریس به بار بار دا خبره کوله. And then had lifted her handkerchief to her eyes. او بیا به خپل رومال خپل سترګو ته اوچت کو. And walked away او لا بړه. When Minta had only stared at her with chilling indifference. چې منټا به صرف په ډېر بې قدرۍ سره هغې ته کتل. She overheard people talking about her mother. او هغې خلک د هغې د مور متعلق په خبرو کې ډېر زیات اورېدلي وو. She never knew. هغې ته چرته هم پته نه وه. Did she آیا پته وه ورته. They asked. دې خلکو به تپوس کاوه. And always Minta's father answered. اور منٹا کا باپ ہمیشہ جواب دیتا تھا. No she never knew. نہیں اسے کبھی علم نہیں تھا. Even at the very last. حتیٰ کہ آخر تک. When she was waiting for the ambulance to come.
جب وہ ایمبولینس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. She looked around the bedroom and said, تو اس نے بیڈ روم میں ادھر ادھر دیکھ کر کہا, I must get these curtains done up before Christmas. So done up کا معنی ہے تیار کرنا. مجھے کرسمس سے پہلے یہ پردے مکمل کرنا ضروری ہے. منٹا نیو منٹا جانتی تھی that her father was worried about her, کہ اس کا باپ اس کے بارے میں فکر مند تھے. And she was sorry, اور اسے افسوس تھا. But it was as, لیکن یہ ایسی بات تھی. If there were a wall between them, کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار یعنی پردہ تھا. A wall that she was too tired to surmount. Surmount کا معنی ہے پار کرنا. ایک ایسا دیوار یا پردہ تھا جس کے پار کرنے سے وہ سخت تکی ہوئی تھی یا معذور تھی. One night he came to the door of her room. ایک رات وہ اس کے کمرے کے دروازے تک آیا. Where she was studying, جہاں پہ وہ مطالعہ کر رہی تھی. I wonder if you'd like to go through those clouds. Go through کا معنی ہے نظر ڈالنا. میں سوچتا ہوں کہ تم پہلے ان کپڑوں پر نظر ڈال دے. Before your aunt Grace takes them to the church bazaar. اسے پہلے کہ آپ کی آنٹی گریس اسے چرچ بازار لے جائیں. He began haltingly. اس نے رکتے ہوئے کہا. And then when she looked up at him, not understanding. Understand کا معنی ہے سمجھنا. اور پھر جب اس نے نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. He went on gently. تو اس نے آرام سے کہا. Your mother clothes. آپ کی امی کے کپڑے. We thought, ہم نے سوچا. Someone might as well get some good out of them. کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے. And always Mentos father answered. ہمیشہ بد منٹو پلار جواب ورکاو. No, she never knew. نہ هغې ته پته نه وه. Even at the very last. حتی چې د آخري وخته پورې ورته هم پته نه وه. When she was waiting for the ambulance to come, چې کله هغې د امبولانس د راتلو انتظار کاوه. She looked around the bedroom and said, نو هغې bedroom ته وکتل او ویل, I must get these curtains done up before Christmas. چې د کرسمس نه ماته مخکې دا پردې مکمل کول ضروري دي. منټا نیو منټا ته پته وه that her father was worried about her, چې د هغې پلار د هغې په باره کې فکرمند دی. And she was sorry, او هغې ته افسوس هم و. But it was as, لیکن داسې خبره وه. If there were a wall between them, چې د دواړو په منځ کې یو پرده وه. A wall that she was too tired to surmount. هغه داسې پرده وه چې هغه یې د پار کولو نه ډېره معذوره وه یا ډېره ستړې وه. One night he came to the door of her room. یوه شپه پلار د هغې کمرې ته راغی. Where she was studying, چرته چې هغې مطالعه کوله. I wonder, زه سوچ کومه, if you'd like to go through those clouds, چې ته اول په دې کپړو باندې نظر واچې. Before your aunt Grace takes them to the church bazaar. د دې نه مخکې چې ستا چاچی ګریس دا د چرچ بازار ته ویسي. He began haltingly. هغه دا خبره ورو ورو کوله. And then when she looked up at him, not understanding. او چې نه پوهېده او هغې بره پلار ته وکتل. He went on gently. نو هغه رو خپله خبره جاري وساتله. Your mother clothes. ستا د مور کپړې. We thought, مونږ دا سوچ کړی دی, someone might as well get some good of them. چې څوک به د دې نه څه پیدا اوچته کي.